बरजुंगनगर दुर्गा चौधरी आमसाइनि बिन्दा मुरा बलंग याकुं याक हाजाके खरंगनि बरंगनि मांगथि मानमानि पार्टी मुंग तांसाल फुंग हाइनो हाइते खरकसा हामजोंनो रंखा बरजुंगनगर थानानि पुलिस बिनि मुं दीप्ति देबर्मा तंथाय आगरतलानि नंदनगर आमसायो दाबुसक जरा अ खरंगनि बुथारजाकमानि पार्टी मुंग खरकबानो रंखा बरजुंगनगर थानानि पुलिस लाइथांनाय 3 जुलाइ सालमारियाव बरजुंगनगर दुर्गा चौधरी आमसाइनि बिन्दा मुरा बलंग याकुं याक हाजाके खरंगनि बरंगनि मांगथि क्लाइजों मानमानि पुलिस खरकसानि मुं बासुदेव देबर्मा ते खरकसानि मुं पुष्पा साहा पार्टी मुंग तांसाल फुंग हाइनो हाइते खरकसा हामजोंनो रंखा बरजुंगनगर थानानि पुलिस बिनि मुं दीप्ति देबर्मा बसाइनि मुं बाबुल देबर्मा तंथाय आगरतला नंदनगर आमसायो तांसालो सालसिनि निरिमान सानै दरबारनगर तिसाका बन पुलिस ताबुसक जरा अ खरकनि बुथारजाकमानि पार्टी मुंग खरक बानो रंखा बरजुंगनगर थानानि पुलिस पार्टी मुंग मांगथि मानमानि हर पुइला रोहित सिंहा मुंगे खरकसा सिक्लानो रमानि बरजुंगनगर थानानि पुलिस रिमानो तिसावै बन सोंपिनिंमानि यागुलो ते खरक बुरैनि मुं कासयै फाइमानि बिनि खुक्तै आबुनि यागुलो लाइथांनाय 5 जुलाइ सालमारिनि हर नंदनगर रिहेब सेन्टारनि खरकटाम स्टाफ रगनो रमखा बरजुंगनगर थानानि पुलिस रमजाकनाय रग उनखा सुहेल मिया प्रसेनजित चौधरी ते बापी देबनाथ फियाबा खारजाकनि बागै रिहेब सेन्टारनि मालिक बाबुल देबर्मानो रमी मानलिया पुलिस खरकनि सिक्ला बुथारजाकमानि पार्टी मुंनि मास्टार माइन्ड बाबुल देबर्मानो मान्या अंगै पाइथागो कक्ति सालो बिनि बिहिक दीप्ति देबर्मानो रमखा बरजुंगनगर थानानि पुलिस तांसालो सालसिनि निरिमान सानै दरबारनगर तिसाका बन पुलिस গত 3 তারিখ একটা কমপ্লেন পেয়েছে বুজুর্গনগর থানা এবং কেস রেজিস্ট্রি করেছেন বুজুর্গনগর পিএস কেস নাম্বার 32 অফ 2022 আন্ডার সেকশন 302 and 34 অফ আইপিসি এবং এই এফআইআর পাওয়ার পরে পুলিশ প্রথম রোহিত শর্মাকে অ্যারেস্ট করেছে 3 তারিখ এবং 4 তারিখ রোহিত সিনহাকে অ্যারেস্ট করেছেন 3 তারিখ এবং 4 তারিখ প্রডিউস করেছেন আদালতে 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে এবং তাকে ফার্দার আবার পুলিশ রিমান্ড চেয়েছে 7 দিনের পর আবার পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে 9 তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ড দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে আরও 3 জন 21 পার্সনকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ কাস্টডিতে পাঠানো হয় পুলিশ কাস্টডি শেষ হয় 9 তারিখ থেকে আবার জুডিশিয়াল কাস্টডিতে আজকে পর্যন্ত ছিল আজকে পুলিশ on the basis of the interrogation আরেকজন অ্যাকিউজড দীপ্তি দেববর্মা যিনি নাকি অ্যাবসকন্ডিং অ্যাকিউজড পারসন বাবুল দেববর্মার ওয়াইফ তাকে আজকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে আদালতে প্রডিউস করেছেন 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে কবে নাগাদ অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ আজকে সকাল মানে 11/7/2022 সকাল 10টা 5 মিনিটে ওনার নাম দীপ্তি দেববর্মা আর ওনার হাজব্যান্ড এবং ওনার স্বামী বাবুল দেববর্মা যিনি এফআইএন একুইট এবং বর্তমানে এক্সকন্ডিং আছে কয়দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছে 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছেন এখনো তো অর্ডার করা হয়েছে এখনো আদালত অর্ডার দেন নাই এই কেসে টোটাল কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে এখন এই কেসে এখন পর্যন্ত 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে আপনার নামটা দিলীপ দেবনাথ এপিপি बर खारि थांका बाबुल देबर्मा आबनो साइमानानि बागै बिहिक दीप्ति देबर्मानो रिमानो तिसावै सोंपिनि गैतंगो ताबुक बरजुंगनगर थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां।